गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल पटागुंड जोन मावर के छठी जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 27 जुलाई 2020, दिन है पीर का। मजमून हमारा उर्दू है, मौजू है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। प्यारे बच्चों, कल हमने इस सबक के पहले जो 2 पैरा हैं उनको हमने पढ़ा। आज हम तीसरा पैरा जो सफ़े नंबर 73 पर है पढ़ने जा रहे हैं। सबक हमारा यहाँ से है। कल हमने पढ़ा कि जो टीपू सुल्तान था यह हैदर अली का बेटा था। हैदर अली मैसूर का राजा था। उसके मरने के बाद टीपू सुल्तान बन गया मैसूर का राजा। टीपू सुल्तान ने एक दिन जब उसके साथ एक फ्रांसीसी अफसर भी था, शिकार पर गए थे, तो वहाँ पर ये शिकार करने ज़्यादातर शेर का शिकार करने का शौकीन हुआ करता था। तो जब वहाँ पर एक शेर उन्हें सामने पड़ा तो फ्रांसीसी अफसर ने उस पर बंदूक तान ली मारने के लिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे रोका और तलवार निकाल कर उस शेर का काम तमाम किया। तो तब तक इसको शेर मैसूर के नाम से याद किया जाता है। टीपू अपने वालिद हैदर अली के साथ बहुत सी जंगों में शरीक हो चुका था, क्योंकि जब ये बाप बेटे हुक्मरान थे मैसूर के, उन दिनों यहाँ पर आसपास की जो रियासतें थी इन पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। तो अब वो इनकी इस रियासत मैसूर पर भी अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे। तो उस सिलसिले में अक्सर उनकी और अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जो टीपू सुल्तान है वो अपने बाप के साथ बहुत सी जंगों में भी शरीक हो चुका था। जब वो तख्त नशीन हुआ, यानी बाप के मरने के बाद जब टीपू सुल्तान को बादशाह बनाया गया, तख्त पर बिठाया गया, तख्त नशीन होने माने तख्त पर बैठना, बादशाह बनना, तो जंग के बादल चारों तरफ छाए हुए थे। उस वक्त उसके आसपास की जो रियासतें थी उन सबों में जंग चल रहा था। अंग्रेज बार बार रियासत पर हमला कर रहे थे और अंग्रेज अब बार बार इसकी रियासत को भी हथियाना चाहते थे, जिसलिए वो उस पर अक्सर हमला करते रहते थे, क्योंकि वो इस रियासत पर कब्जा करना चाहते थे। वो हैदर अली टीपू सुल्तान ने मैसूर पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन 2 साल मुसलसल जंग के बाद सन 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को अपनी शराइत पर सलाह करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन 2 साल मुसलसल कोशिश करने के बावजूद भी अंग्रेज़ इस रियासत पर कब्जा नहीं कर सके और आखिरकार उनको टीपू सुल्तान की शराइत मान कर सलाह करनी पड़ी। उन्हीं शराइत पर जो शराइत टीपू सुल्तान ने उनको रखी थी। इसके बाद भी अंग्रेज बार बार लड़ाई छेड़ते रहे, लेकिन अंग्रेज भी कब मानने वाले थे, वह भी बार बार इसके साथ लड़ाई छेड़ते रहे। उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। जब इस तरह से उनको कुछ न हो सका, फिर उन्होंने टीपू सुल्तान के जो बाकी सरदार थे उनको लालच देकर फसलाया बहलाया और उनको गद्दारी करने पर आमादा किया। गद्दारी माने धोखा दे। आखिरी जंग सन 1799 ईस्वी में हुई और आखिरी बार जो जंग उन्होंने फिर की टीपू सुल्तान के साथ वो 1799 ईस्वी में हुई। फौजी सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेजों की मदद की और सरंगापट्टनम के किले के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि सरदार जो थे टीपू सुल्तान के वो पहले ही अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। जब जंग छिड़ गई तो इन सरदारों ने सरंगापट्टनम का जो किला था उसके दरवाजे खोल दिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ने हथियार नहीं डाले। हथियार डालने माने हार तस्लीम करना और दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो गया। शहीद होने माने अपनी जान देना। दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते हुआ इस दुनिया से चल बसा। बहादुरी और बुजली के बारे में उसका ये जुमला सुनहरी हुरूफों से लिखे जाने के काबिल है। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है।
یہ حروف ہیں شیر شاہ سوری کے، جس نے بہادری اور بجلی کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی بزدل 1000 سال بھی جیے اس سے بہتر ہے اگر کوئی ایک ہی دن لیکن جیے شیر کی طرح۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا، چونکہ ان وقت جو چوروں اور اس کو حملے ہو رہے تھے، اس لیے وہ اپنی جو زندگی جو اس کی حکومت تھی زیادہ وقت وہ انہی جنگوں میں الجھا رہا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔ حالانکہ وہ خود جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہو سکتا تھا کہ انگریز آ کر اس کے ملک پر قبضہ کریں۔ اس سے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی۔ جب وہ جنگوں میں زیادہ الجھا رہا تو جو باقی سماجی کامیں تھیں بحیثیت حکمران، ان کو کرنے کی اس سے بہت کم ہی مہلت وقت یا فرصت ملی۔ پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کیں۔ اس تھوڑے سے وقت میں بھی اس نے بہت سے اچھے کام اپنی حکومت میں کیے۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بھی بنائی، یعنی تعلیم اور فن کو فروغ دینے کے لیے علوم علم کا جمع بنتا ہے، فنون فن کا جمع بنتا ہے، ان کی فروغ کے لیے اس نے ایک یونیورسٹی بھی اپنے اس میسور میں بنائی۔ بہت ہی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا۔ یہ دو برائیاں جو اس وقت عام تھی، لڑکیوں کو بیچا جا رہا تھا، ان کو خریدا جا رہا تھا اور انسانوں کو قربان بھی کیا جاتا تھا، اس نے ان دونوں پر روک لگا دی اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ تو خوشحالی اس طرح اس ریاست میں آئی۔ پیارے بچوں، یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جو آج کے سبق سے میں نے نکال کر رکھے ہیں۔ مذکر مونس میں سے ہے والد والدہ، لڑکا لڑکی۔ واحد جمع میں آیا دروازہ دروازے، اصلاح اصلاحات، علم علوم، فن فنون۔ جد ازداد میں آیا جنگ صلاح، پسند ناپسند، کم زیادہ، برائی اچھائی۔ نئے الفاظ میں آج ہم نے سیکھا مسلسل مانے لگاتار، غداری مانے دھوکہ، ہتھیار ڈالا مانے ہار تسلیم کرنا، 100 سالہ مانے 100 سال، مہلت مانے فرصت، اصلاحات مانے درستی۔ تو پیارے بچوں، ان الفاظ کو اپنے کاپی پر قلم بند کر کے ان کی مشق کرنا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔